الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذها سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يتبع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء يعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وسعها إلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير وشر ما شاءت الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر ما شاءت الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر ما شاءت الله. آمنا بالله يوم الآخر طبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله يوم الآخر طبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله يوم الآخر طبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مت على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين بشار ظالمين. يا قوي يا متين بشار ظالمين. يا قوي يا متين بشار الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شأن الماضين.
صرف الله شعر المؤذن أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شعر المؤذن يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارج الهم يا كاشف الغم يا ملي عبده يخفي ويرحم يا هارج الهم يا كاشف الغم يا ملي عبده يخفي ويرحم يا بارج الهم يا كاشف الغم يا ملي عبده يخفي ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 الحق معبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم رضي الله تعالى أهل البيت طيبين الطاهرين وأصحاب الأخرمين وأزواجه وطهيرته وأمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا ما هو فيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لسيدنا وقدوتنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعالبي وصله وفرحه وجميع رسالتنا علي بعالبي بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينوير ضرائهم ويعيد علينا من بركته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع سيدنا السلوفية وجميع أوليائه تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها بحرها وبحرها بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينوير ضرائهم ويعز علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة
ويلهكون بهم في خير ولطف والعافية بسير الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب راتب الكتب الإرشاد وغسل الملات إن الحبيب عبد الله بن الويل الحداد بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة ويناور درائهم ويدلن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة ولنا ولكم يا أيها يا حبيبي نور من الله ومن يؤتي كل ساهر minal wa minkum su'lama rabb hirab rabb ma yardallahu wa rasuluhu wa walidina wal khassah wa masaihina wa masaikum wa masaihina wa masya'ina wa masaikum wa sya'ikum di dunia wal akhirah wa atina wa atiku muslimina wa ati muslimina ajma'in bi anna Allah hayafillahu wa rafirlahu wa yahamhu wa yahamhu wa yasjanna wa jannah wa hujaja wa musafirina wa musrifina wa uzati mujahidina wa mujahidina minal muslimina fi bahri wa bahri ajma'in fil bahri wa bahri wal bahri ajma'in bi anna Allah yusbihum salamatan wa yarduhum ila atarihim salimin غانمين بالخير وعافية ويسلي أموره مسلمين ويكفيهم شر مدين ويتقبلنا منكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ورزق وعافية النبي محمد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الأصول اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المشان والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضلنا علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تؤمننا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وذهابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس ودير إنك ولي كل خير ومدفع بكل خير ومؤت لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جناتا ونا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تكسنا وأكرمنا ولا تهنا وادنا ولا تحرمنا واهدنا وارض عنا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سير منا لا تهتك صدر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سير منا لا تهتك صدر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سير منا لا تهتك صدر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد. يا رب خص بالفضيلة. اللهم صل على محمد. يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد. يا رب وارض عن الصلاة. اللهم صل على محمد. يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد. يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد. يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد. يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد. يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد. يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد. يا رب واغفر كل مذنب. اللهم صل على محمد. يا رب وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد. يا رب
بلغنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب وصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب وهب كل ماضي اللهم صل على محمد يا رب بلغنا ناظر اللهم صل على محمد يا رب تغشانا بالنار اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب رضانك وأمانك اللهم صل على محمد يا رب واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا رب آجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب وختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يزل الطبين فيما نزلنك يا لطيف لم تزل الطبين والمسلمين يا لطيف لم يزل الطبين فيما نزلنك يا لطيف لم تزل الطبين والمسلمين يا لطيف لم يزل الطبين فيما نزلنك يا لطيف لم تزل الطبين والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارتدنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارتدنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حافظ يا حافظ يا كفي يا محيط يا حافظ يا حافظ يا كفي يا محيط يا حافظ يا حافظ يا كفي يا محيط يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعالمين يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعالمين يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعالمين جزا الله سيدنا محمد النافرات جزا الله سيدنا محمد النعمة وأهله جزا الله سيدنا محمد النافرات جزا الله سيدنا محمد النعمة وأهله جزا الله سيدنا محمد النافرات جزا الله سيدنا محمد النعمة وأهله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وفي شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من ذال الإيمان وفتنة الشيطان يا قد
قديم الإحسان قبلك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفار يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillah nawaina ta'aluma wa ta'alim wa tadhakura wa tadhkira naf'al jifak wa ifada wa istifada wa nu'ala al-huda wa ta'ala al-khair wa wajhihi fardi wa mardatihi wa thawabihi wa na'udhu min salatu salih wa abawna wa sarfuna Allah ila shilniyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qasidana fi maqasidihim wa khalaqana fi akhlaqihim wa dihnina kutun salihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Saya hormati para habaib, para hadirin, khusus tuan rumah Sayyidil Habib Umar bin Ahmad bin Hamid Albar, itu juga pemain kita dan juga para habaib yang lain, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membuka udhiyah, walaupun mungkin sudah ada yang mengikuti di malam Selasa, mungkin juga di Rawabik juga belum mulai sama sekali ya. Tapi sudah pernah mendengar pembahasan daripada udhiyah ini. Jadi di sini belum, jadi kita akan bahas juga udhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Udhiyah atau kurban itu terjadinya hanya di bulan Dzulhijjah dan tanggalnya yang tertentu. Jadi 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu daripada rangkaian untuk ukur kurban. Adapun akikah itu tidak dibataskan dengan tanggal ataupun bulan dan waktu. Kalau Idul Adha ada waktunya, setelah sholat Idul Adha khutbah baru melaksanakan kurban. Kalau akikah tidak ada waktu. Ya. Sebelum daripada tanggal 10 Dzulhijjah itu ada namanya Arafah, yang biasa dipanggil orang Arafah, atau tanggal 9 Dzulhijjah. Itu orang yang tahu aja tahu Arafah. Kalau orang awamnya tidak tahu apa Arafah itu. Tanggal 9 Dzulhijjah pun tidak tahu dia. Ya, Arafah itu salah satu daripada arkanul haji, rukun-rukun haji harus dilaksanakan ibadah rukun-rukun tersebut. Kalau tidak, sah. Nah, orang yang wukuf di Arafah harus yakin bahwasanya dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ragu. Kalau ragu, kafir ya. Atas ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang enggak berangkat haji, enggak bisa wukuf di Arafah. Tapi bisa kita mengamalkan zikir-zikir orang yang dibaca oleh orang lagi wukuf di Arafah. Ya, biasanya diadakan di Masjid Darul Mutakin waktu setelah sholat asar.
itu pahalanya sama seperti orang yang berwukuf di Arafah, ya, sama seperti orang yang wukuf di Arafah. Ikhwan, ulama rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya itu lebaran terjadi kalau dihitung tanggal 20, berarti Arafahnya tanggal 19, hari Senin. Sunnah kita untuk berpuasa Arafah tersebut, dan sekalian tambahi puasa Senin Kamis, ya gabung. Kalau memang ada puasa godok tanggung jawab, ambil sudah niat godok puasa bulan Ramadan. Wukuf di Arafah. Setelahnya itu ada namanya juga hari Tarwiyah, yaitu 8 Zulhijjah. Yang mana asal kata Tarwiyah di sini diambil daripada kata rawa, ya, rawa itu minum. Ini minum, bukan kita yang minum saja, tapi yang lain juga, hewan juga dikasih minum. Kok bisa dikatakan kalimat rawa? Bahwasanya orang-orang dahulu di tanggal 8 Zulhijjah atau tidak dikenal dengan hari Tarwiyah, mereka itu memberikan minum kendaraan-kendaraan mereka, ngecek supaya pas dalam perjalanan ada minum, tak kalah kendaraannya itu harus untonya atau sapi ataupun dia sendiri. Begitu juga kita seperti dalam perjalanan menyediakan dulu yang harus disiapkan dalam perjalanan, mobil, ban, bensin, oli dan lain-lain. Terus ikhwan ya Ahmad ya Allah Ta'ala, terus juga ada yang mengatakan Tarwiyah itu daripada kalimat ro'a yaro, melihat, yang mana Nabi Ibrahim itu melihat mimpinya menyembelih anaknya yang bernama Ismail dengan izin Allah SWT, perintah Allah beberapa malam. Makanya dikatakan kalimat ro'a. Kurban juga bukan terjadi di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi awal mula kurban itu terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam antara Qabil dan Habil yang memperebutkan saudaranya yang perempuan Nabi Ikrimah yang lahir di mana? Di surga. Ya, nanti ya pasti lahirnya di surga. Jadi merebut di dua saudara. Pada saat itu kan nikahnya disilang, tapi ini rebut untuk mendapati kembarannya Dewi. Diwalasi Allah perintahkan untuk berkorban. Siapa korban yang boleh diterima, berarti dia boleh menikahi saudari perempuan itu tadi. Nah, kita yang tidak bangkal haji, oke, kalau kita sudah ditakdirkan untuk pergi haji tapi gagal karena sebab aturan daripada pemerintahan, ada amalan-amalan untuk kita ataupun yang orang tidak berangkat haji, yaitu tetap harus ada niat gitu. Alhamdulillah bihasanah. Barang siapa yang azam niatnya di dalam hati, utibat lahu hasanah, tulis dia dapat satu pahala walaupun falam ya'malha, walaupun dia tidak mengamalkan. Kalau seandainya dia mengamalkan, berhasil apa yang dia niatkan, ditulis balasannya 10 sampai 700 kali lipat diberikan Allah Ta'ala pahalanya kalau berhasil. Kan sudah dibahas kemarin ya, niatnya orang yang beriman itu pahala walaupun tidak berhasil melakukan. Kalau umat terdahulu kalau niatnya untuk melakukan dosa sudah ditulis. Kalau umat Muhammad baru niatnya tapi tidak jadi tulis, jadi kalau tidak berbuat tidak jadi ditulis dosa. Nah, apa amalan yang harus dilakukan? Yaitu sholat subuh berjamaah, setelah itu zikir sampai terbit matahari, keluarnya waktunya subuh,
15 menit setelahnya itu baru sholat 2 rakaat duha atau apapun atau hajat. Karena dikatakan pahalanya ibadah haji yang sempurna. Kedua, ada satu sahabat kalau tidak salah namanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau sahabat Nabi, kalau kita dengar nama sahabat Nabi ataupun nama para ulama ataupun orang-orang yang baik yang menegakkan hukum yang Allah, dengar jawab radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu anhu, atau rahimahullah. Kalau dia perempuan pakai rahimahha, rahimahullah. Kalau dia perempuan umpama Siti Aisyah atau Siti Fatimah sebut radhiyallahu anha. Kalau mereka berdua anhuma. Kalau lakinya 3 atau lebih pakai anhum. Perempuan anhunna, tapi bagusnya anhum enggak apa. Enggak boleh nama sahabat Nabi itu dipakai sallallahu alaihi. Kalau kita dengan nama Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi, Umar sallallahu alaihi, tak boleh kita. Sallallahu wasallam alaihi, tak boleh. Ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain. Nabi Adam sallallahu wasallam alaihi, Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam alaihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat untuk para ulama tidak bisa. Jadi kalau seandainya kita ditanya tentang Luqmanul Hakim sama Siti Maryam, apakah boleh kita pakai sallallahu alaihi, sallallahu alaiha siapa? Siti Maryam? Maka tidak diperbolehkan. Kalau ada yang mengatakan semacam ini, la yaltafit dosa kita oleh syad, pendapatnya salah, jelek. Jadi yang mana makanya posano cak ulama rahimahullah atau tak radhiyallahu anha. Kalau seandainya ada itu filhal, dalam keadaan dia itu lebih mulia, menunjukkan lebih mulia ketimbang ulama-ulama yang sahabat yang lain. Kenapa? Kalau seandainya dengan sallallahu alaihi atau sallallahu alaiha, ya, mereka itu menunjukkan bukan untuk itu, tapi fi hal keadaan, menunjukkan Umar anak nangis mal. Fil hal dalam keadaan. Kenapa si Maryam sama Luqmanul Hakim, dua nama yang agung ini tercantum dalam Al-Quran? Ada surat ini ya, surat Maryam, habis itu ada surat Luqman. Nah, itu hal, bukan mereka itu untuk Nabi, hal, tapi asalnya ditinggalkan sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana rahimahullah, tidak untuk perempuan rahimahullah. Allah radhiyallahu anhu laki satu, radhiyallahu anha satu. Untuk perempuan dua-dua laki anhuma semua. Kalau perempuannya 3 anhu, laki-lakinya semua bagi anhu. Perempuannya 3 anhunna terlebih. Ya. Kalau seandainya itu sebut laki semua plus perempuan banyak 1 sampai 10, ada laki 6 perempuan 4 pakai anhum semua. Pantas seperti anhum. Nah, terus baru kita bahas ini tambahan saja sebelum masuk daripada tanggal 10 Dzulhijjah. Amalan yang paling bagus di hari Lebaran yaitu kurban. Kurban. Udhiyah atau kurban adalah menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, ya, dan hari-hari tasyrik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Oh, kambing aku besar. Hati-hati yang ngomong semacam ini. Bukan untuk takarrub ila Allah. Amir di akhirnya. Jadi walhasil tujuan ibadah apapun
kita punya rotib di sini juga tujuannya taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Ada acara apapun juga yaitu taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kecil yang baru lahir pun diazankan kupingnya sebelah kanan, diizamankan di sebelah kiri. Tujuannya apa? Taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tak mungkin ketika anak lahir kaget, menjadi senang melihat. Tapi yang mendekatkan diri kepada Allah bukan yang semacam itu, tapi taqarrub ila Allah tadi, mengazankan kuping kanan dan iqamah di kuping kiri. Dalam dasar syariatnya kurban itu terdapat di dalam surat Al-Kautsar, ya, yaitu di surat Al-Kautsar di ayat yang kedua, Fasholli birabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Nabi Muhammad untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Penafsiran yang paling kuat wanhar ini berkorban. Dan ayat ini ya dulu ala Muhammad, menunjukkan untuk Nabi Muhammad SAW, bukan untuk umatnya. Ya memang khitab di dalam Al-Quran itu wajib dilakukan untuk umat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad serta sahabatnya. Tapi ada pengecualiannya 3, pertama sholat witir, kedua sholat malam, ketiga ini tadi korban. Tapi jangan kita ambil gara-gara ya dulu ala Nabi Muhammad tidak mau korban, rugi ya. Rugi. Orang itu berlomba-lomba untuk berkorban itu kenapa? Dosa-dosanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya ketika ada orang niat berkorban dia tanggal 1 Zulhijjah itu jangan potong semua anggota tubuhnya, kumisnya, rambutnya, buatnya, maluannya, dia nyicil rambut udah usah dipotong apa? Ini akan menjadi bukti bayinah adalah di akhirat bahwasanya uang ini betul. Rambut itu akan menjadi saksi. Sampai kapan ya? Sampai korban dia tadi dipotong, lalu boleh potong juga anggota tubuh, anggota awak, rambutnya tadi. Al-Kautsar ada yang mengartikan di sini nahar minal jannah, sungai daripada surga, yaitu bisa dikatakan haud, ya. Telaga haud, kalau orang sudah minum daripada telaga haud, maka orang tersebut tidak akan merasakan kehausan lagi setelah di surga, akan tapi menambahkan kenikmatan saja. Apa yang sudah dia makan, apa yang sudah dia minum dari telaga haud, dia minum lagi di surga, hanya menambahkan kelezatan dan kenikmatan saja, bukan untuk menghilangkan haus. Walaupun ayat tadi kalau dalam segi bahasa ilmu fikih air itu dalam segi syariat air itu pengertian dalam ilmu fikih itu air itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk indar ra'i, untuk menghilangkan rasa haus di kawana wulihi, ketika orang yang meminumnya. Ya. Terus juga dalil dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW berkata, amlahan agraban lahuma bi yadi usamma wa kabbara wa qa'ida ala sifaihima. Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya, yaitu 2 domba putih yang bertanduk dengan mengucapkan bismillah Allahu akbar, seraya mengucapkan bismillah Allahu akbar, dan meletakkan kakinya di samping leher domba. Ini ada dalil daripada kurban. Satu dalam Quran, satu dalam hadis. Sebenarnya banyak hadis-hadis daripada dalil untuk kurban. Iya, tadi ketinggalan. Amalan yang kedua untuk orang yang tidak bisa pergi haji yaitu bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Ada satu sahabat Nabi SAW, yaitu sahabatnya Anas bin Malik juga itu berkata sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ingin untuk jihad.
Rasulullah al-baqiyah ahadun min walidain al-baqiyah min walidain, apakah masih ada kedua orang tuamu? Kata Rasulullah, ada ya Rasulullah, yaitu ibu. Kata Rasulullah SAW, sudah kau urus ibu saja. Maka dengan kamu bakti dengan mereka, kau akan mendapatkan pahala haji, pahala umroh, dan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga yaitu orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid dua waktu. Itu pahala-pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Hakikat hikmah daripada berkurban yaitu mencukupi kebutuhan fakir miskin di waktu Idul Adha, sebagaimana zakat fitrah itu memberikan kecukupan kepada orang fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Ya, di hari raya Idul Fitri. Nah, perbedaannya gini. Kalau Idul Fitri itu mengeluarkan zakat fitrah, itu ada syaratnya. Kalau memenuhi orang yang mengeluarkan zakat itu, kalau dia tadi tercukupi kehidupannya di malam lebaran dan besok harinya dan malamnya ada lebih daripada harganya, maka dia wajib zakat fitrah. Ya, karena kalau fakir miskin dapat daripada zakat fitrah lebih daripada apa yang dia sanggupi daripada malam lebaran, Idul Adha dan malamnya, wajib juga dia keluar. Kalau diibaratkan dia dapat 4 kilo kalau dihitung dikeluarkan juga dia. Sehari dia sekilo. Wajib dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Beda kalau dia dapat kurban. Nah, berapa banyak dia kurban yang dia dapatkan, tidak usah dikeluarkan lagi kepada orang lain, bahkan boleh dijual. Amal jadi hak milik dia. Hak milik dia. Tapi kalau bagi miskin, dia harus mengeluarkan. Ya, kalau dia mendapatkan kehidupan lebih malam Idul Fitri, besok harinya dan malamnya, dia harus mengeluarkan daripada zakat fitrah. Ini kadang-kadang kesalahan dari beberapa masjid atau musola, masalah zakat fitrah diberikan kepada asatid. Itu keliru, sangat keliru. Momennya kalau asatid kali nanti hukum, mereka tidak bakal menerima. Dapat beras kadang-kadang. Saya pagi sering dapat beras, sekarung dan itu dan lain-lain. Asal pegang dulu. Kalau memang ini hak milik, ada dapat hak. Tapi karena wakil untuk koparkan sama yang lain. Gitu saja. Karena bantu untuk memperkenalkan kepada yang lebih berhak. Makanya ikhwan wal aba rahimani wa rahimahullah, yang terakhir hukum berkorban. Allah disambung lagi dari minggu yang datang. Hukum berkorban di sini ada 3. Pertama, sunnah kifayah. Ada juga namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu dengan dilakukan satu orang pun yang lain gugur. Bukan per individu namanya fardul ain. Ya, contoh daripada fardu kifayah mengurusi jenazah. Satu orang aja yang ngurusi jenazah, yang lain gugur. Salat berjamaah. Tidak ada salat berjamaah sama sekali di kampung, berdosa, tapi ada 2 orang aja, imam dan makmum. Maka yang lain tidak jadi mendapatkan dosa. Nah, ikhwan yang rahmati Allah, kalau sunnah kifayah, kalau salah satu keluarganya yang berkorban, yang lain gugur. Yang lain gugur. Yang maksud keluarga di sini yaitu yang dinafkahi sama dia. Yang dinafkahi sama dia. Contoh, anak. Aduh, anggapnya keluarga berapa 9 atau 7. Yang korban hanya anak. Yang dinafkahi sama anak, istri, anak, mungkin ada khadamnya. Dari hari-hari dibayarkan, misalnya dari makan, minumnya, dan mungkin orang tua juga. Maka yang lain gugur. Karena sebab siapa? Anak tadi. Nah, tapi pahalanya untuk anak dewek. Pahalanya untuk anak sendiri. Yang lain enggak.
Yang mana pahala baca tak dibagi? Allah pahalanya itu bagi kita. Kalau ketemu sama Wahabi repot. Ya. Kena tahu. Fatihahnya benar. Terus ini kadang-kadang dilalaikan sama orang awam yang nak dia ngomong kasih kok kan itu terus keluar tengah. Padahal anaknya mampu atau duitnya ada dewe, ibunya ada duit juga, pengen nak berkorban, kata oleh laki juga nanya. Bahkan anak ngomong janganlah kau tak usah bela aku main, kau tak usah berkorban, kau tak usah berkorban sikap sudah cukup. Kadang disalahkan dia mendapat semacam ini. Iru. Padahal mereka kalau berkorban dewe-dewe, pahalanya dewe-dewe itu yang dia dapat dengan Allah Subhanahu yang berikan oleh Allah Subhanahu Taala. Makanya Siti Ayah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha ketika dia kurban Rasulullah SAW memanggil pada Siti Fatimah, Siti Fatimah, saksikan tuh kurbanmu. Kata saya jatuh kepada haruan kurban itu merupakan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa Taala. Itu daripada hukum sunnah kifayah. Adapun sunnah muakkad yaitu per individu. Ya, per individu. Nah, walaupun itu orang lagi sedang haji dengan syarat satu Islam. Kalau tidak Islam tidak boleh. Bagaimana Ustaz kalau seandainya memberi itu orang kafir? Orang kafir memberikan masjid kepada kami. Itu orang kafir. Yang saya dengarkan gitu dengan Ustaz. Aduh, ngaji Ustaz. Tablet nih beri mama kalau Islam bilang itu. Sebelum sholat selesai majlis dia nanya, kafir gak sih kami kurban itu dikatakan kurban? Enggak, kurban. Aku jadi Ustaz, itu makin diasuh ya, itu orang ini juga. Tapi saya tak jawab seperti Sayyidina Abu Bakar tuh, Allah tuh kalau dia lagi ada orang kafir. Jadi anak sekali saran aja, naik kali ketemu sama orang kafir itu tulis aja nama-nama pegawainya dia yang Islam itu. Halo pegawainya bulan Ciko sampai lah tuh 7. Saya selama ini macam itu hadiah untuk pegawainya daripada dia ambur gitu aja. Tak sah karena orang kafir kurban dengan syarat usia Islam. Kedua mukhallaf balik dan bakal. Kalau dia tadi balik tapi tidak bakal, itu orang gila, tidak wajib, tidak sunnah makan. Ketiga mampu, dikatakan mampu ini yaitu dia mampu menafkahi daripada dirinya dan orang yang dia nafkahi seperti saya sebutkan tadi sebelumnya dari malam di hari Idul Adha sampai yang mudasyik mampu ada harta yang lebih maka dianjurkan untuk berkorban. Rasulullah SAW man wajah sa'atan li'an yudhahiyya falam yudhahi wala yahdhur musallana. Barang siapa mendapatkan harta yang lebih tapi dia tak mau untuk berudhiyah, untuk berkorban, maka jangan hadir di tempat ibadat kami, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga wajib, yaitu dengan dua syarat atau dengan dua sebab. Wajib. Pertama kalau dia nazar, ini aku nazar berkorban, maka wajib. Aku nazar berkorban. Atau yang kedua, ini ada hewannya, ini adalah kurbanku. Ini adalah kurbanku, atau saya ngomong kayak gini, saya jadikan ini kurbanku. Maka ini juga dikatakan wajib. Namun kalau pendapat Sayyidina Umar Basri, ini adalah kurbanku cuma tujuan untuk memberitahukan bahwa ini untuk kurban, tidak menjadi wajib. Jadi walhasil sunnah kifayah, sunnah muakkad itu boleh bagi orang yang berkorban mengambil dagingnya. Oh, boleh. Tapi kalau sudah kurban yang wajib dengan sebab nazar atau dengan dua sebab tadi, maka tidak boleh sama sekali orang yang berkorban untuk mengambil dagingnya. Kalau dia mengambil dagingnya, maka tidak dikatakan kurban yang wajib, harus mengganti apa yang dia ambil. Kalau seandainya dia ambil 2 kilo atau 1 kilo ataupun ambil buntutnya, harus juga diganti. Kalau tidak dikatakan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sampai sini kalau ada yang bertanya, itu. Apa? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.